Today's Words of Wisdom, In Silence We Know God, will be presented in English and Spanish, with subtitles in Arabic, All Access of Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Thai, Urdu, and Turkish. España es un país que se distingue por su herencia culturalmente diversa como resultado de las influencias de muchas naciones a lo largo de su historia. El país también es famoso por sus festivales interesantes que ocurren durante todo el año. Además, España es un paraíso geográfico bendecido con preciosas playas, islas tropicales exuberantes, cálidos días soleados y cielos de azul claro cristalino. En literatura, Miguel de Cervantes es quizás el escritor más renombrado de España, y su libro Don Quijote está considerado como la primera novela moderna. Célebre por su vistosa danza y música flamenca, España ha sido un importante centro cultural y artístico en Europa durante miles de años. Millones de visitantes de todo el mundo son atraídos a esta nación anualmente. Durante su gira de conferencias por Europa, la maestra suprema Chinghai aceptó la invitación de aspirantes sinceros a la verdad para hacer escala en España. Ahora os invitamos a escuchar la siguiente conferencia llena de sabiduría de la maestra suprema Chinghai, titulada En silencio conocemos a Dios, dictada el 5 de mayo de 1999 en Madrid, España. If you have anything that you want to know that I have not mentioned, you have forgotten, I wasn't clear in any way, please let me know. Por favor, si tenéis cualquier pregunta, si hay cualquier tema que yo no haya abordado, si algo de lo dicho no ha sido suficientemente claro, por favor, podéis ahora hacérmelo saber. Can I ask you a question? How was it you came to this knowledge? How did you reach this knowledge? I went to the Himalaya and have a teacher. Ahora conocí el método, me fui al Himalaya y tuve un maestro. Not because only the Himalaya have teacher. I just happened to think that in the Himalaya I can find some master because Jesus went there, Buddha went there, etc., etc. No porque no haya maestros en otro sitio, pero Jesús fue allí, Buda también, y yo también fui al Himalaya. And now you can find master in other places as well. Ahora también hay maestros en otros sitios. Because after Jesus went to India for a while, during his 13 years missing according to history, and after the Buddha has been in the Himalaya for a while, they also both go back to the world, so people can see them on the street or in the restaurant. So they don't have to all go to Himalaya like the masters did. Jesús y Buda fueron al Himalaya, luego pues volvieron al mundo. Por eso los maestros volvemos al mundo para poder encontrarnos con todos pues en la calle o en un restaurante y que no tengáis que ir al Himalaya. Thank you. Thank you, sir. Quería preguntar cómo podías ayudarnos a todos a bajar de la cruz, porque yo aprendí hace tiempo que el cuerpo es la cruz donde tenemos crucificada la rosa del alma. ¿Cómo podemos liberar a la rosa? How can God help us descend from the cross? Because I've been taught that our body is the cross on which our soul is a rose that is crucified. How can we get down from the cross? Yes. It's true that the body is also the cross in a way because
is encase the soul and make us feel often very, very restricted, very miserable and suffering a lot. And that's why I will show you how to get out. Cierto que ese cuerpo es una cruz y que el alma es como esa rosa crucificada. Por eso yo quiero enseñaros el camino, cómo salir. If you stay after the conference, we will show you. Si os quedáis después de la conferencia, os lo vamos a mostrar. You can have a taste of God immediately, and then you can continue to have it every day at home after we tell you. Podéis tener ese destello de Dios inmediatamente y luego podéis continuar cada día en casa después que os lo haya dicho. Today, just a little taste. Hoy solo pues captar ese sabor de Dios, And if you continue, you see more of Him. ese destello. Y luego si continuáis veréis más. ¿Usted puede saber al ver a una persona si se va a realizar en esta existencia? Can you tell upon seeing a person whether this person is going to be saved? God already knows, Dios ya lo sabe and He will show me whom. y me va a mostrar a mí quién. Whomever is supposed to come. ¿Cómo sabemos que usted es una profetisa verdadera o falsa? How do we know if you are a real or a false prophet? Oh, I am not a prophet. Did I tell you I'm a prophet? Yo no soy profetisa, yo no he dicho que era profeta. Well, you can tell after you become a prophet yourself. I am going to show you to be a prophet. Not that I am your prophet. I'm going to show you to be a master and a prophet yourself. Yo te voy a enseñar a que tú seas un maestro. You Que te missed the conviertas point. en profeta. No has comprendido. No es que yo sea tu profeta. Es que te enseñaré a convertirte en maestro y en profeta. I'm not coming here to tell you that I'm a prophet. I'm coming here to tell you that you are the prophet, that you are the children of God. And you can prove it to yourself if you want to try our method. It costs you nothing. You can take it, you can leave it, you can go, you can come. What can you lose? ¿Qué puedes perder? Es decir, yo solamente te digo que con nuestro método puedes encontrar ese camino, ser tu maestro, tu profeta. ¿Qué puedes perder? No te cuesta nada. Yeah, up to now did I tell you you have to worship me as a prophet or you have to believe me because I'm great? I'm telling you that you are great and I can prove it to you if you want to try. Yo no he dicho que tengáis que adorarme ni que yo soy grande. No, vosotros sois grandes. Vosotros vais a encontrarlo y vosotros lo vais a lograr. Es lo que he dicho. Right? ¿De acuerdo? Otra persona pregunta, mi guía Milarepa me dice que escuche la música de las esferas. ¿Cómo? Our guide, Milarepa, advises me to listen to the music from the stars. How can I do that? Yes. Sí. That's what I'm going to show you how. Por eso os voy a mostrar cómo. That's the silent sound. That the teaching of God, that's the word in the Bible. The music of the star. They call different names. Sonido silente, este sonido silencioso del que se habla en la Biblia. Hay diferentes nombres para esto. You can hear it right away. Se puede escuchar inmediatamente. When I come in and tell you just a few words, you hear right away the music of the star. Y cuando os diga unas palabras, vais a escuchar inmediatamente esta música de las estrellas. That's the teaching from God. That's why we call this method immediate enlightenment. Es la enseñanza de Dios, por eso a esto le llamo, a este método, la iluminación inmediata. We help you to open your heavenly ears and you can hear the stars. Os ayudamos a encontrar cómo abrir estos oídos celestiales para poder oír esta música de las estrellas. Hay una persona que hace un comentario, creo que deberías hablar del método y en qué consiste. We would like to hear what your method is and what is the real content of your method. Well, if you want to know, you have to stay a little longer after this. It's not like I can tell you and then... It's not really a written method. It is a reconnection with the kingdom of God through a living
pole, just like electricity. Just reconnect it, and then you will get it. Even if I sit here and talk all night long until 100 years, you still don't get the kingdom of God. But we sit together, and there is something going on invisibly, and you will know. Realmente el hecho de estar aquí no podemos hacerlo. No hay un método escrito. Esto es como la electricidad. Se trata de reconectar polos, de lograrlo. No hay un método escrito. Por eso no podemos hacerlo aquí. Hablaríamos horas y horas y no lo lograríamos. The so-called method, it just, I probably tell you how to sit so that you're more comfortable, and how many hours a day you should communicate with God if you want to, and some of these details. Actually, these are not the method. The method is not describable. It's not written, and even if it's written, it's not the real thing. The real thing's gone through a living pole from God, transmitted from God through another living chosen pole, something like that. Realmente esto es, como habíamos dicho, es un método que no está escrito, es un método indescriptible. Yo os diré cómo sentaros confortablemente en casa, invertir el tiempo y poder lograr. Es como la comunicación entre dos polos, entre Dios y ese otro polo viviente. El método no está escrito y no se puede describir con simples palabras. At the time of truly transmitting the so-called method, I don't talk. A la hora de transmitir el llamado método, realmente yo no hablo. The real thing is transmitted in silence. La verdadera cosa que nos interesa se transmite en silencio. When you are ready, it's be transmitted to you, even though if I'm not here, if you want it, I can transmit it to you through America, from the moon even. Cuando ya estéis dispuestos, os lo puedo hacer llegar, os lo puedo transmitir desde América, desde la luna incluso. And all in silence. Y todo en silencio. That's the wonder of God. Esa es la maravilla de Dios. ¿Por qué tantos maestros recorren últimamente el mundo dando conferencias y ofreciendo las enseñanzas liberadoras? ¿Qué le espera al planeta? ¿Por qué es tan importante estar preparados espiritualmente? ¿Qué cambios le esperan a la humanidad? Why are there so many masters now giving lectures throughout the world and spreading their teachings? What awaits our planet Earth? Should we be ready for important changes that are going to affect the whole of humankind? Well, I guess because God is gracious, and I guess also because of the communication system now is very efficient, and I guess because of transportation now is very convenient. And I guess because we are more civilized, the law protect the spiritual masters. They don't kill them, they don't nail them on the cross anymore. So the masters are more free to spread the message of the truth, and we should be happy. Creo que ahora pues viajan más porque hay más posibilidades de viajar, se conoce más porque hay un mundo con más posibilidades de comunicación, pero también en este mundo actual se protege más a los maestros espirituales, no se les asesina, no se les destruye y debemos estar complacidos por ello. The more master, the better for us. Mientras más maestros espirituales haya, mejor para nosotros. I would like to bring all the masters from heaven down here, but God's will be done. Quisiera traer a todos los maestros del cielo que viniesen aquí, pero hágase la voluntad de Dios. It's not a question of how many masters also, it's a question of how we are ready, how much are we ready. If we're ready, one master for the whole world enough, because the master don't need to be present in your vicinity in order to give you initiation. The master just come around in order to tell you that he's here. And then it's up to you to get the spiritual awakening, empowerment from him or not. Realmente está bien que haya muchos, pero con un maestro sería suficiente, porque si usted está listo, si vosotros estáis listos, si lo estamos todos, con un maestro, encuéntrese donde él o ella se encuentre, podremos encontrar esa iluminación, ese despertar
en nosotros. Una persona dice, la vez que fui uno con el todo fue mediante un estado modificado de conciencia con una planta amazónica llamada ayahuasca. Puesto que a la iluminación no le importa cómo llegamos allí, ¿por qué no recomiendan el uso de estas plantas y sin embargo lo censuran? When I had the experience of being one with totality, was due to the use of a special plant which grows in the Amazon forest, and it's called ayahuasca. Now, considering that it doesn't matter how you reach enlightenment, the important thing is that you are enlightened, why don't people favor the use of such plants and, in fact, even prohibit it? Because these are not real experience. Porque no son experiencias reales. Any experience that evoked by material means is not spiritual. Cualquier experiencia que se evoca a través de recursos materiales no es una experiencia espiritual. Because God is not made by man or made by anything or evoked by anything, but God will be awakened himself when he wants to within us. Y no se puede lograr ese despertar, no se puede invocar a Dios con ninguna cosa material, con ninguna cosa hecha por nosotros. Ese despertar está dentro de nosotros y tendrá lugar cuando Dios quiera que ocurra. That is number one. Eso número uno. Number two, Número dos. the spiritual awakening by nature will not have any bad side effects, will only make you happier, more intelligent, more contented, more successful in many things, and more noble, more loving. Ese despertar natural nos hará más felices, más contentos, más inteligentes, tener mayor conocimiento y ser capaces de tener más amor, de sentir más amor. No tiene ningún efecto negativo, ningún efecto secundario. And whatever the illusion that comes from plant or drugs, they have terrible side effects. They will make your body weak, they will make you addictive, they will make you less intelligent, they will destroy your brain power and also destroy your physical well-being, etc., etc. You know that better than I do. Y vosotros lo sabéis mejor que yo. Estas sustancias que tienen efectos secundarios, crean adicción, destruyen la inteligencia, destruyen el cerebro, bajan ese bienestar. Lo sabéis vosotros mejor que yo. How many people die every day because of drug? You know. ¿Cuántas personas mueren cada día por el uso de drogas? And how many people live a life half dead and half suffering because the lack of drug after they have been so addicted to it. ¿Y cuántas personas viven como muertos vivientes porque tienen una adicción a las drogas, les falta esta droga y les llena de sufrimiento? You know the answer. Sabéis la respuesta. That's why it is better to refrain from these dangerous substances. Por eso es mejor apartarnos, no consumir estas sustancias peligrosas. For the sake of your own as well as the people you love and for the sake of the peaceful society. El interés nuestro por quienes amamos y por el bien de una sociedad que debe vivir en paz. Even cigarette kills so many people every year. You read the report in the newspaper. Incluso el hábito de fumar, los cigarrillos, matan a tanta gente cada año. Leéis los informes, están en los periódicos. Yes, so Sí. it's not like you should have enlightenment at any price. You should have the real thing and not the illusion one. No es como la iluminación a cualquier precio. Tenemos que lograr lo real y no una ilusión. Some of the tragic tolls of drug abuse. Over 200,000 deaths each year. Cost of $181 billion each year in the United States. $33 billion in the UK. Lifetime cost of current drug addiction amounts to $575 billion in the UK. Harmful effects: brain damage, stroke, heart disease, liver disease, tuberculosis, emphysema,
cancer, depression, suicide, permanent memory loss, mental illness, higher infant mortality, increased crime and violence, impotence. Crime and violence. Illegal drugs are a factor in 50% of burglaries in the United Kingdom each year. In the U.S., 60% of people arrested each year have been taking illegal drugs. 650 heroin addicts in the U.S. committed 70,000 crimes in a 3-month period. Social costs. U.S. businesses lose $100 billion per year due to employees' drug and alcohol abuse. Australians pay $53 billion per year for health care, law enforcement, and lost productivity of drug users. Environmental costs. Every gram of cocaine produced destroys 4.4 square meters of rainforest, with 300,000 hectares of rainforest lost each year to cocaine production. Death. 52 people die each day due to drugs in the U.S. In Canada, substance abuse is attributed to 21% of total deaths and 23% of potential life years lost due to early mortalities. Plus more. Some of the tragic tolls of smoking. 5.4 million smoking-related deaths per year worldwide. Cost of smoking-related illnesses, $96 billion in the United States alone. Speeds the aging process. Toxic residues of third-hand smoke. Heart disease, coronary thrombosis, cerebral thrombosis, kidney failure. Cancer, lung cancer, esophagus cancer, kidneys cancer, bladder cancer. Chronic obstructive pulmonary disease, emphysema, bronchitis. Stroke. Impotence. Additional harms for secondhand smoking, sudden infant death syndrome, infertility, miscarriages, and premature deliveries, childhood asthma, bronchitis, ear infection, cleft lip or palate, hyperactivity and aggression in asthmatic boys, circulatory problems in women. Plus more. Una persona que quiere iniciarse dice, quiero aprender el método Kuan Yin, pero leyendo el papel es un formulario que hay que llenar. No comprendo el aspecto ABC, que dice, practicamos cualquier meditación, es perjudicial para nuestro progreso espiritual si nosotros, A, practicamos cualquier meditación que tenga que ver con el control de la respiración. Usar el poder espiritual para curar las enfermedades de otros. Combinar otros métodos con el método Kuan Yin. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Le debe tener obediencia ciega al método? Now, I would like to be initiated, says one person, but there are certain things that I don't understand in your method as I've read it. I don't understand the ABC that you suggest. You say that you should practice any method of meditation that implies the control of breathing. You also say in B that you can use, or we can use, our spiritual power to cure others. And you also say that we can combine other methods with Kuan Ji. Does this mean that we must or must not blindly follow a method? Number one, huh? What was it? ¿Cuál era? It was practice any kind of meditation that includes the control of breathing. Because these are not very favorable No son favorables to the spiritual development after a while. para el desarrollo espiritual al cabo de un cierto tiempo. As I have told you, everything that evoked or controlled or helped by material things are not truly God. God doesn't need anything like that to be awakened. Todo lo ayudado por cosas materiales, ya lo he dicho. God is already there and God is God. Es artificial. Dios está ahí, ya está ahí. Dios es Dios, no necesita de estas ayudas.
messing around with our breathing, our heartbeat, or any mechanism in our body is sometimes extremely dangerous. Es tremendamente Also. peligroso también si vamos a utilizar algo que pueda modificar la frecuencia cardíaca o la respiración. Es peligroso. God has created the way it is, leave it alone. Dios lo ha hecho tal como es, dejadlo así. Spiritual awakening does not depend on anything, even the body. El despertar espiritual no depende de nada, incluso del cuerpo. Because we are not the body to begin with. Porque nosotros no somos el cuerpo para empezar. When we are unconscious, when we are not breathing, or when we are dead, then how can we rely on the breath to be awakened? We have to have the real thing that is always awakened 24 hours after it has been awakened. Cuando no estamos conscientes o cuando estamos muertos, entonces, ¿cómo vamos a comunicar? Una vez que esto se ha despertado, tiene que seguir despierto 24 horas al día, siempre. Yeah, that's why I told you to find God. Hey, don't need to do anything. God is God. Why do we have to do anything? No hay que hacer nada para encontrar a Dios. Dios es Dios, está ahí. ¿Por qué habría que hacer algo? The true method is silence. El método, en realidad, es el silencio. But in silence you know God. Pero en silencio se conoce a Dios. Not that in silence and then nothing. No, it's not that. No es un silencio y nada más. No, no es eso. God is God. There's nothing we can do to know Him. Dios es Dios y no hay nada que podamos hacer para conocerle. He is just there. Está ahí, está realmente ahí. I just show you where to look and to review Him. Solo os enseñaré, os mostraré dónde buscar para encontrarle. So that's why we advise you not to mix all this kind of material so-called method. Os aconsejamos no utilizar y no mezclar estos llamados métodos materiales. If you feel you are not ready for this supreme power within yourself, if you're not ready to be a supreme master again yourself, then you stay with any other method you like. Si creéis que no estáis listos para realmente convertiros en maestros vosotros mismos, entonces seguid con cualquier otro método que os apetezca. But if you want to be the supreme master again, then forget all these baby games. Pero si queréis convertiros en maestros supremos, olvidaros de todos estos juegos de niños. And B? B was not to use our spiritual powers to cure others. Yes, of course not, because they have the power within themselves. Por supuesto que no, porque todos tienen el poder dentro de sí mismos. And while we are on the way to find God, we should just concentrate on God. Cuando estamos en el camino para encontrar a Dios, tenemos simplemente que concentrarnos en Dios. And once we know God already, our healing power is automatic. Y una vez que ya le hemos encontrado, nuestro poder de curación es algo automático. We have no need to use any material gesture or action in order to show somebody else that we are a genius, we are powerful, and we are better than you. No necesitamos nada material, ninguna acción, nada para mostrar a los demás que somos genios, que somos poderosos, que somos, mira, nosotros mejores que tú. In fact, we should be quiet about our power. De hecho, tenemos que guardar silencio sobre nuestro poder. That's why in the Bible it says that when you pray to the Father, be quiet. Close yourself in the closet. That means you do it quietly, secretly. Por eso dice la Biblia que cuando ruegues al Señor, lo hagas en secreto, lo hagas en silencio. And the Father will reward you openly. Y el Padre te va a recompensar abiertamente. How does He reward you openly? You'll be more successful, more intelligent, more loving, more wise, and more of everything. Tendrás más éxito, serás más inteligente, más encantador, lograrás más de todo. And more godlike. Y serás más a la semejanza de Dios. And when a godlike person walks on the street, una persona
a la semejanza de Dios, camina por la calle. His spiritual power naturally heals whoever needs to be healed. Su poder espiritual cura naturalmente a todo aquel que necesita ser curado. Whoever has faith in God, whoever has affinity with us, when we walk by that person, when we go near that person, when we just incidentally see that person is healed, is uplifted. But that is by the will of God, not by the will of our hand or any of our ego so-called healing action. Por la voluntad de Dios, que no por ningún ego nuestro, que no por una capacidad de curación nuestra. Cuando nosotros caminamos, aquellos que ven a Dios, que creen en Dios y que están con nosotros, se van a curar naturalmente, pero no es por un ego nuestro, es por la voluntad de Dios. That's why when somebody touched the dress of Jesus and she was healed and she thanked him, he said, "Your faith healed you." Por eso cuando ella tocó las vestiduras de Jesús y logró su curación, Jesús le dijo, te ha salvado tu fe, He does not try to claim te ha curado la fe. the credit of the healing power, but he knows he has. No intentó decir que tenía poder de curación, que sabía que tenía. Yes, many things I could go on and on about the Bible, but it's not the Bible session, so we stop it here. Muchas cosas, pero lo dejamos aquí porque no es la sección de la Biblia. If you still like me, we have another time, we have more time, we talk forever. Si os apetece y queréis, pues podremos tener otra oportunidad y hablar para siempre. Today is just a taste. Hoy solo es una prueba. Yes. And C was not to combine any other method with Guanji. When you want to be a doctor, you should not mess about with other work until you finish. When you want to learn medicine, you just concentrate on learning medicine, and then you become a successful doctor quicker. Algo más, pues para convertirnos en doctores de éxito, no podemos mezclar métodos, no podríamos hacerlo si queremos realmente alcanzar el éxito. Even if other method is good, standing and do both at the same time is detrimental. Incluso si el otro método fuera bueno, el estar sobre dos cosas a la vez iría en detrimento del éxito. You should do one thing at a time. Hay que hacer una cosa a la vez, una cosa a la vez. ¿Sí? If you like other methods better, suit you more, you're more convinced, please be welcome, stay there and concentrate on that. If you're convinced that our method is good for you, suitable and the best, come here, concentrate on this. Si preferís y creéis que hay otro método que es mejor para una persona, para usted, para vosotros en cuestión, quedaos allí, perfecto. Pero si estimáis que el nuestro es el mejor, es el que más os conviene, venid entonces a nosotros y quedaos entonces con nosotros. Otherwise you are not successful in both. De otra forma no tendréis éxito en ninguno de ellos. And in the end you don't know which one. Y tampoco sabréis cuál de ellos. You lose your time and lose both methods. Perderíais vuestro tiempo y perderíais ambos métodos. Oh, these are just best spiritual advice. It's not a prohibition or it's not an order from me or from any master. It's just what we know best for you, quickest for you, we tell you. Esto solo es el mejor consejo espiritual. Lo que creemos es más rápido, lo mejor para vosotros. Es simplemente ello. No es que se prohíba algo, no es que se impida otra cosa. Es el consejo de lo que vemos es mejor para vosotros. You know, everything we want to be successful, we have to concentrate on that thing. Cuando queremos éxito en algo, hay que centrarnos en ello. Even while you're driving the car, you cannot drive another bicycle, however beautiful it is. Incluso si estamos conduciendo un coche, no puede usted conducir una bicicleta, no importa cuán hermosa o atractiva le resulte. ¿Qué comía Jesús si era judío? ¿Comió cordero pascual? Jesús. Se supone que tenemos capacidad para comer carne y vegetales. ¿Por qué despreciar una capacidad? ¿No tenemos estos regalos para disfrutarlos? ¿Por qué renunciar? Jesus was a Jew, and he ate the Easter lamb. Now we have been awarded the possibility to eat meat and vegetables, to enjoy them. Then why shouldn't we enjoy all that we have been given? In the Bible, it is said that you should refrain from killing innocent, even bullock and she-sheep, even to offer to God. It says, stop
the killing of the innocents. Otherwise, when you pray, he doesn't listen to you. He will turn away from you. Detened la matanza de los inocentes, ni siquiera matar añojos, ovejas, para ofrecerlos, ni siquiera esto. Detened la matanza de los inocentes. Well, I know that the masters don't eat meat, but I am not responsible for the people who write the Bible, because they can write anything they want. We were not there to check. Yo sé que los maestros no comen carne, pero yo no soy responsable de los que escribieron la Biblia, no estábamos ahí para comprobarlo. In the Bible there are also contradictory things, so it's up to you to pick up what you think is the most loving, the most godlike, the most compassionate, the most noble for yourself. Hay elementos contradictorios en la Biblia, con lo cual tenemos que de ella tomar lo que está más lleno de amor, lo que encaja mejor con cada uno de nosotros, lo que nos enaltece más. And one more thing, even if Jesus admits he is a master, we are not yet. E incluso aunque Jesús comiere carne, Él es un maestro, nosotros todavía no somos maestros. So please follow my teaching, eat vegetarian. We have not even begun to understand ourselves and to know anything about God yet. Ni tan siquiera hemos empezado a comprendernos a nosotros mismos y a comprender y a conocer a Dios todavía. So stop comparing ourselves with Jesus and Buddha. Dejad de compararnos nosotros con Jesús y con Buda. When we reach their spiritual height, then we will know what is what. Cuando alcancemos su altura espiritual, entonces ya sabremos qué es qué. Some of the diseases related to meat consumption. Cured meats and fish increase leukemia risk in children. Antibiotic-resistant superbug infections from a strain of Staphylococcus aureus, blue tongue disease, E. coli, salmonella, bird flu, mad cow disease or Creutzfeldt-Jakob disease, 90% of the population at risk, pig's disease or PMWS, listeriosis, shellfish poisoning, preeclampsia, Campylobacter, Clostridium difficile, diseases hidden in healthy appearing livestock. Some of the costs of meat eating. Infertility. Eating just one serving of meat per day increases the risk of women's infertility by 32%, with additional meat consumption increasing the risk. Heart disease. Over 17 million lives lost globally each year. Cost of cardiovascular disease is at least $1 trillion a year. Cancer. Over 1 million new colon cancer patients diagnosed each year. More than 600,000 colon cancer-related mortalities annually. In the United States alone, colon cancer treatment costs about $6.5 billion. Millions of people are newly diagnosed with other meat-related cancers every year. Diabetes. 246 million people are affected worldwide. An estimated $174 billion spent each year on treatment in just the United States. Obesity. Worldwide, 1.6 billion adults are overweight, with 400 million more who are obese. Costs $93 billion each year for medical expenses in the United States alone. At least 2.6 million people die annually from problems related to being overweight or obese. Environmental. Use up to 70% of clean water. Pollute most of the water bodies. Deforest the lungs of the earth. Uses up to 43% of the world's cereal. Uses up to 85% of the world's soy. Cause world hunger and wars. 80% cause of global warming. Plus more. Some of the costs of milk consumption. Bacterial microbes, pesticides and enzymes found in cheese derived from the inner stomach linings of other animals. Up to 80% of the calories in cheese are from pure fat. Breast, prostate and testicular cancer from hormones present in milk. Listeria and Crohn's disease. Hormones and saturated fat leads to osteoporosis, obesity, diabetes and heart disease. Linked to higher incidences of multiple sclerosis. Classified as a major allergen. Lactose intolerance. Plus more. Todos los humanos alcanzaremos la iluminación, la conciencia
de nuestra divinidad en esta vida, en esta dimensión, en este planeta? Are all of us human beings going to achieve enlightenment, our godliness, in this life, on this planet, on this level of existence? Not all at one time. No todos a la vez, Everyone will eventually. pero cada uno lo logrará al final. Tenemos una personalidad que nos ata en pensamiento a lo material y nos crea conflicto. Pasar esa barrera es ver lo que es real, aunque siempre estará con nosotros. Our personality is bound to material things, and this creates some conflict. Does this mean that overcoming it means seeing what is real, although the real may always have been here with us? Well, enlightenment will make it clear to you. La iluminación lo esclarecerá para vosotros. Instead of asking me endless questions like this, En lugar de hacerme preguntas sin fin como estas, you should have the answer within yourself. In a short while after you get enlightenment, it's very fast. You will know a lot of things that I don't even need to tell you. la respuesta dentro de vosotros, y una vez que alcancéis la iluminación, lo encontraréis en poquito tiempo, ni tan siquiera tengo que hablaros de ello. Enlightenment will help you to retain your spiritual ideal, and the material side will just naturally leave you, just like light and darkness cannot stay together. De la misma forma que la luz y la sombra no pueden estar juntos, de esa forma lograréis esa iluminación y la parte material desaparecerá. It means you still have money, you still have success, even more so than before, but your heart is not attached to material things anymore, whether you have it or you don't have it. Desaparecerá del corazón, no quiere decir vais a seguir teniendo dinero, vais a seguir teniendo éxito, pero al corazón ya no le va a importar tanto el tenerlo o no, ese éxito material. And then you can be more generous, you can be more giving, you can be saintly person that you always aspire yourself to be. Ser más generosos, podéis dar más a los demás, podéis alcanzar esa mayor santidad que siempre habéis aspirado a alcanzar. Ha sido una alegría tener vuestra compañía en Palabras de Sabiduría de hoy. Por favor, acompáñenos de nuevo el viernes para la conclusión de la conferencia de la Maestra Suprema Chinghai. En silencio, conocemos a Dios. Seguid sintonizados para ver modelos de éxito a continuación en Supreme Master Television. Que Dios os bendiga a vosotros y a vuestros seres queridos con alegría y amorosa bondad. It has been a joy to have your company on today's Words of Wisdom. Please join us again on Friday for the conclusion of Supreme Master Chinghai's lecture, In Silence We Know God. Stay tuned for Models of Success, coming up next on Supreme Master Television. May God bless you and your loved ones with joy and loving kindness.